हेलो स्टूडेंट जय जगन्नाथ ये वीडियो रे आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बॉय जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अच्छी तो प्रोडक्शन रो फंक्शन ठीक अच्छे कौन आलोचना करवा मुझे लिस्ट कर आम आलोचना करवा फर्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टोटल प्रोडक्ट्स मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड एवरेज प्रोडक्ट तेणु भिडियोटी आशा करूँ बहुत भल हम तुम मान बहुत भल रेणु चेष्टा कर कॉन्सेप्ट गुड़ी को भल ठीक से बुझापी आ क्लास टी शेष पर्यंत देखापी तो चलो स्टार्ट करवा कौन रही प्रोडक्शन फंक्शन जमती कि आम या आग भिडियो पढ़ी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन ये सब कथा तो ये वीडियो रे आम आलोचना करवा प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स ओडिया जो आम कहूँ कौन उत्पादन फलन ठीक अच्छे प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन ताले चलो स्टार्ट करिया कौन कहूँ देखिए द्रव्य उत्पादन निमित्त विभिन्न उपादान आवश्यक होता है पूर्व कथा आम आलोचना करुँ से सब द्रव्य कौन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स भूमि श्रम पूंजी उद्योक्ता ये चारि जन होचंती साधन उत्पादन प्रक्रिया रे यही उपादान गुड़ी को एक निर्दिष्ट अनुपात रे एकाठी करने को होता है हाँ कि नहीं उत्पादन प्रक्रिया रे जिते सब अच्छा लैंड हो लेबर हो कैपिटल हो ऑर्गेनाइजेशन हो ये समस्त को एकाठी करने पड़ी था ताहले जाकि आम प्रोडक्शन फंक्शन को आग को नहीं पारिया प्रोडक्शन रन हो पार अर्थात उपादान सम्मिश्रण ही द्रव्यर उत्पादन होता है सम्मिश्रण समय रे सबु उपादान गुड़िक सम परिमाण मिश्रण हो न था सत कथा जिते भी आम कौन सी द्रव्य उत्पादन करुचु लैंड जो परिमाण दरकार होता है लेबर कौन से सामान परिमाण दरकार होता है कि न था कौन अधिक दरकार हो कौन कम दरकार हो एमती तो होता है ना तो सम्मिश्रण समय रे सबु उपादान गुड़िक सम परिमाण मिश्रण हो न था फार्म रो मूल उद्देश्य होची द्रव्य उत्पादन अधिक लाभ संग्रह करिया सबु फार्म यह ही चाहते केमती अधिक बेनिफिट से माने हासिल करें तेणु से जेते कम परिमाण उत्पादन मिश्रण करी बेसी परिमाण उत्पादन करने निमंते चेष्टा करथांती सेटा फार्म होंतु व्यक्ति विशेष होंतु समस्त चाहते निजर बेनिफिट क्यों परिमाण उपादान मिश्रण करी केते परिमाण द्रव्य उत्पादन करा जाय पारे ताहाकू अर्थनीति रे उत्पादन फलन और प्रोडक्शन फंक्शन बोली कह जाए कौन कहला केउ परिमाण उपादान मिश्रण करी केउ केते परिमाण द्रव्य उत्पादन करा जाय पारे केउ परिमाण उपादान मिश्रण करी तो लैंड केते नबा लेबर केते नबा ये सब को मिक्स करले ही जाई कि हमें कौन से द्रव्य उत्पादन करी परिबा तो तार जो मात्राटा अनुपातटा को मिश्रण करी केते परिमाण द्रव्य उत्पादन करा जाय पारे ताको अर्थात उत्पादन फलन और प्रोडक्शन फंक्शन बोली कह कौन से उत्पादनकारी फार्म भौतिक निवेश एवं भौतिक निर्गम मध्य थिबा संपर्क को एक गाणितिक परिप्रकाश रे प्रकाश करिया को ताको उत्पादन फलन बोली कह ठीक अच्छे अर्थात मेथडिकली जदि आम प्रेजेंट्स करछू ताले ताको ही कह कौन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट संक्षेप कहले उत्पादन फलन कौन से शिल्प प्रतिष्ठान भौतिक साधन एवं भौतिक निर्गम भौतिक साधन मान फिजिकल इनपुट अर्थात जो जो जिनस आम व्यवहार करें लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन ये होती फिजिकल इनपुट आ भौतिक फिजिकल आउटपुट मीन्स जो फिनिश्ड प्रोडक्ट से कंपानी तैयारी ही बाहर सी हूँ फिजिकल आउटपुट मध्य थी वैषयिक संपर्क अर्थात टेक्निकल रिलेशनशिप जहाँ भी रोचे ही कह तुम प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन को सांकेतिक भाषा रे निम्नमते प्रकाश कराला Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ LWK फंक्शन ऑफ N एंड T उपरोक्त समीकरण Q रो अर्थ होची कोन Q रो निर्दिष्ट परिमाण उत्पादित सर्वाधिक निर्गम को बुझाए मीन्स Q होची फिजिकल आउटपुट जति द्रव्य उत्पादन होची से कंपनी रे निर्दिष्ट परिमाण लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन व्यवहार करे ताले L रो अर्थ होची कोन लैंड मीन्स भूमि W रो अर्थ होची कोन वेज मीन्स श्रम के मीन्स कैपिटल पूंजी एवं फंक्शन ऑफ एन अर्थात अन्य साधन आउ जहाँ भी सब साधन थी तुम
इलेक्ट्रिक हो बा कोयला हो जाळेणी हो ये जहाँ भी सब साधन एवं टी हूँ कौन टेक्नोलोजी मीन्स प्रजुक्ति विद्या बा प्रविधि को सूचाई थाए यह समीकरण उत्पादित सर्वाधिक द्रव्य को सापेक्ष चल एवं उपादान गुड़िक स्वाधीन चल बोली धरा जाए। देख क्यू ये जो क्यूर मात्राटा डिपेंड करे क्या ऊपर लेबर लैंड कैपिटल टेक्नोलोजी ये सब ऊपर जदि या भितर कहार भी अनुपात बढ़ी जाऊँगी मात्रा बढ़ी जाऊँगी क्यूर मात्रा बढ़ीज कार मात्रा कमीगले क्यूर मात्रा कमीज एल डब्ल्यू के टी एम सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बा स्वाधीन चल मात्र क्यू हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स पराधीन चल अर्थात क्यू डिपेंड कर लेबर लैंड कैपिटल ये सब ऊपर ठीक अच्छे तेणु स्वाधीन चल भाव धरा जाए स्वाधीन चल क्या कहला ना एल डब्ल्यू के टी अर्थात एम सब स्वाधीन चल बोली कहुच्छी। उत्पादन फलन सहित दुईटी विषयर संपर्क थाए गोटे हूँ उत्पादन प्रविधि अर्थात टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एवं समय काल मीन्स टाइम पीरियड ठीक अच्छे कहीं उत्पादन प्रोडक्शन तो डिपेंड करुच्च तुम क्या टाइम उपर कहीं उत्पादन हूँ गोटे प्रोसेस कौन सी द्रव्य प्रोसेसिंग से टाइम ही नहीं थाए। प्रथमतः उत्पादित द्रव्यर परिमाण जेतिकी विभिन्न उपादान परिमाण उपरे निर्भर करे सेहीपरि उत्पादन प्रविधि मध्य उत्पादन परिमाण को प्रभावित करता है। उत्पादन प्रविधि जिते उन्नत धरणर हम मीन्स टेक्नोलोजी ज्ञान कौशल जिते उन्नत हम जिते भल हम ताले उत्पादन परिमाण मध्य सेते अधिक हो पार जिते अधिक वृद्धि पाइब। तुम उदाहरण स्वरूप नहीं पार जिते रास्ता तैयारी होता मो मो चाइल्डहुड टाइप देखी रास्ता मैनुअल काम होता है ठीक अच्छे किंतु एबे तुम देख मेसिनरी काम हो तो मेसिनरी जो तुम टेक्नोलोजिकल काम हो ये कौन कौन ये बहुत फास्ट काम हो तेणु ये कौन जना पड़े टेक्नोलोजिकल डेवलपमेंट हेले प्रोडक्शन डेफिनेट इनक्रीज हो पार प्रोडक्शन वृद्धि हो पार। तो द्वितीय तो कौन कहला चाहिदा फलन मीन्स डिमांड फंक्शन पर उत्पादन फलन डिमांड फंक्शन तुम पढ़ी तापर कौन हो उत्पादन फलन एक निर्दिष्ट समय परिप्रेक्षी प्रकाश अर्थात जमी डिमांड टाइम को निर्भर करता है अर्थात टाइम उपर निर्भर करता है प्रोडक्शन टाइम उपर निर्भर करता है कहीं प्रोडक्शन टाइम को भेरी करता है। अर्थशास्त्री मैंने विभिन्न उत्पादन और उत्पादन परिमाण मध्य वैषयिक संपर्क बा उत्पादन फलन को दुईटी उपाय अनुध्यान करि प्रथम उपाय केतोटी उत्पादन को स्थिर रखी अर्थात प्रथम उपाय केतोटी उपादान को स्थिर रखी कौन से एक उपादान परिमाण को वृद्धि करी उत्पादन उपर तार फलाफल को अनुध्यान करा जाए। अर्थात तुम या आम नेक्स्ट पढ़ा या कौन कहूँ जो वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स कौन सी टाइम आमर जो लैंड लेबर कैपिटल एम मध्य कौन सी गोटे फैक्टर को जब स्थिर रखिकी बाकी फैक्टर गुड़ी को वृद्धि करा जाए ताले उत्पादन कौन परिवर्तन हो या चेक करने पद्धति बस जो सूत्र को व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे या परिवर्तन उत्पादन फलन बा वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन बा स्वल्पकालीन उत्पादन फलन बोली कह जाए। परिवर्तन अनुपात नियम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही उपाय उत्पादन फलन पर्यालोचना करता। द्वितीय उपाय समस्त उपादान परिमाण को एक निर्दिष्ट अनुपात वृद्धि कर उत्पादन उपर तार फलाफल को अनुध्यान कराई था। यार स्थिर अनुपात उत्पादन फलन फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन बा दीर्घकालीन उत्पादन फलन बोली कह जाए है आम आलोचना करवा ठीक अच्छे। आयतन भित्तिक उत्पत्ति नियम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये उपाय विश्लेषण कराई था मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन को दुईटी हिसाब रे तुम प्रोडक्शन फंक्शन जो आम पढ़ुचु या दुईटा हिसाब रे आम पढ़ी था ठीक अच्छे। प्रोडक्शन फंक्शन को देख ये प्रोडक्शन फंक्शन को दुई भाग विभक्त कराई। फास्ट हूँ कौन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यार आउरी गोटे दुईटा नाम अच्छी। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन कह ना एथिरे जो आमर चारिटी साधन अच्छा लैंड लेबर कैपिटल आउ ऑर्गेनाइजेशन तो ये जेकोसी गोटे उपादान को आम फिक्स रखिदे है कि गोटे उपादान को आम फिक्स रखिदे तो फिक्स रखिक अन्य उपादान मान को जदि आम वेरिएबल करदेवा ताहले प्रोडक्शन आउटपुट रे कौन परिवर्तन होची ये कथा अर्थात या परीक्षा करने आम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ग्रहण करता। मात्र जदि आम सबू फैक्टर को वेरिएबल करदेवा अर्थात सब फैक्टर चल
ଚଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାକୁ ଲ ଅଫ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଟୁ ସ୍କେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ କାଳ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥିବ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠିକ୍ ଅଛି ୟାକୁ ହିଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କନସେପ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏଇ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସାଧନ ଉପଯୋଗ କରି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେଖ କଥାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ବହୁତ ସାଧା ଅଛି ହେଲା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହଁ କି ନା ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ଟାଇମ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ କାହିଁକିନା ବିନା ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଇମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟାଇମ୍ ଭେରି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭେରି କରିବ। ତେଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଲୁ ମାସେ ହେଉ 2 ମାସ ହେଉ 3 ମାସ ହେଉ 4 ମାସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାଧନ ଉପଯୋଗ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସାଧନ ଏଠି ସାଧନ କହିଲେ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମାନେ ହେଲା ସାଧନ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଧର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେବର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଧର କହିବା ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଲେବରକୁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଫାର୍ମକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଫାର୍ମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେସବୁର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧନ ସବୁର ତୁମେ ଏଇ ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖ ଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ଗ୍ରାଫରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଓ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଓ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ଓ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଲେବର ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଲେବର ଠିକ୍ ଅଛି ବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେବର ଏବଂ ଓ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସିସ୍ରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେବର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲେବର ସଂଖ୍ୟା 3 ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆମର 12କୁ ଠିକ୍ ଅଛି 12 ଧର କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ଯଦି ମାପୁଛୁ ତାହେଲେ 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେବର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖ ବି ଆଉ ସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ଶ୍ରମିକ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 5ରୁ 6କୁ ହେଇଛନ୍ତି 6ରୁ 7କୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତୁମର ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଜଣ ଲେବରରେ ମଧ୍ୟ 24 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ 7 ଜଣ ଲେବର ମଧ୍ୟ ସେଇ 24 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମାତ୍ରାଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଯେତେବେଳେ 8 ଜଣ ଲେବର କଥା କୁହାହେଉଛି 8 ଜଣ ଲେବର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ତୁମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମିଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ସବୁର ନିୟୋଜନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାର ନୋଟ୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାର ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ନ। ତ ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ହ୍ରାସମାନ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହ୍ରାସମାନ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ତାପରେ ହ୍ରାସମାନ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏଇ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାର ହ୍ରାସମାନ ହାର ଠିକ୍ ଅଛି ପହଞ୍ଚେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁକୂଳତମ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗେ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାର କ'ଣ ଆଉ ହ୍ରାସମାନ ହାର କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା
देख आम आलोचना करवा वर्धिष्णु हार कौन ह्रासमान हार कौन। वर्धिष्णु हार मनकर मो पाखे 10टा लेबर थे तापर मुझे 20टा लेबर नेली 30 40 नेली 50 90 कि आम एमती नहीं पारिया। सपोज मोर फास्ट फेज रे 10 क्विंटाल उत्पादन है 20 क्विंटाल उत्पादन है से फास्ट गोटे लेबर मोर 10 क्विंटाल सेकेंड लेबर मोर 20 क्विंटाल थर्ड लेबर 40 क्विंटाल फिफ्थ लेबर 90 क्विंटाल एवं 6 लेबर 200 7 लेबर 410 ठीक अच्छे 410 क्विंटाल्स उत्पादन हो। तो ये तो मैंने देख प्रति फेज रे मोर प्रोडक्शन रो जो मात्राटा से बढ़ी 10 20 40 90 200 410 बढ़ी मात्र ये कौ हार बढ़ुँ ये लक्ष्य कर ठीक अच्छे। तो आम या आलोचना करने पूर्व मुझे देखा देख तो ह्रासमान हार कौन देख ये से सामान कथा फास्ट लेबर मोर 10 क्विंटाल सेकेंड लेबर 20 क्विंटाल थर्ड लेबर 28 फोर्थ लेबर मुझे अर्थात ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मुझे बढ़ाऊँ लेबर संख्या बढ़ाऊँ मोर प्रोडक्शन मात्रा बढ़ुची फिफ्थ लेबर 38 सिक्स लेबर 41। तो ये दुईटा केस रे तुम देख ये 10 20 40 90 200 410 ये 10 20 28 34 38 41 अर्थात दुईटा एक कंडीशन रे मोर प्रोडक्शन मात्रा बढ़ुची मात्र तुम देख यार ए जगह जो मात्रा रे बढ़ुची ए जगह से मात्रा रे बढ़ो ना यहाँ मुझे हारटा लिखि रोचे ठीक अच्छे कौ हार बढ़ुची अर्थात कौ मात्रा बढ़ुची देख ये फास्ट 10 बढ़ी 20 बढ़ी 50 बढ़ी 110 बढ़ी 210 अर्थात ये जो वृद्धिटा बहुत अधिक मात्रा रे वृद्धि होची मात्र ये देख फास्ट फेज रे 10 तापर 8 6 4 3 अर्थात ये वृद्धि होची ये वर्धिष्णु हार वृद्धि होची इनक्रीजिंग रिटर्न रे वृद्धि होची ए जगह वृद्धि होची मात्र ये डिमिनिशिंग रिटर्न बा ह्रासमान हार रे वृद्धि पाउची। तो जदि एक कथा ही ये कहुई फास्ट फेज रे तुम देख फास्ट फेज रे ये जो कहला जे प्राथमिक अवस्था साधन सबूर नियोजन ठीक अच्छे कौन कहला देख प्राथमिक अवस्था साधन सबूर नियोजन वृद्धि सहित मोट उत्पादन वर्धिष्णु हार वृद्धि पाई था अर्थात फास्ट स्टेज रे वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच यही हार वृद्धि पाँच ठीक अच्छे 10 20 40 90 वर्धिष्णु हार वृद्धि पाई था जिते बड़े कि परवर्ती पर्यायर यह ह्रासमान हार वृद्धि पाई था। तो परवर्ती सेकेंड फेज कौन हो हिसाब से अर्थात ह्रासमान हार वृद्धि पाँच ठीक अच्छे परवर्ती पर्यायर ह्रासमान हार वृद्धि पाई था ठीक अच्छे वृद्धि पाई था किसी समय पर मोट उत्पाद सर्वोच्च स्तर में जा पहुँचे अर्थात सर्वोच्च स्तर में जा पहुँचे तापर सी कमी थाए जहाँ को उत्पादन अनुकूल स्थिति बोली कहुए ये हूँ तुम अनुकूल स्थिति परफेक्ट स्टेज। परवर्ती स्थिति में मोट उत्पादन ह्रास पाइबा सहित मोट उत्पादन रेखा अर्थात ये प्रोडक्शन कमिला ता सहित रेखा निम्नगामी होता है। तो ये थिला तुम प्रोडक्शन रेखा टोटाल प्रोडक्शन रेखा ठीक अच्छे टोटाल प्रोडक्ट रेखा। तो एठार प्राथमिक स्तर में मोट उत्पाद वर्धिष्णु हार वृद्धि पाता बेले श्रमर अर्थात ये एग्जाम्पल को पलि आसवा श्रमर कौन कहला जो पाता बेले श्रमर चतुर्थ एकक निजुक्ति लाभ कले मोट उत्पाद ह्रासमान अर्थात चतुर्थ एकक लाभ कले यू ताल प्रोडक्शन ये पर्यटन प्रोडक्शन वर्धिष्णु हार तापर यू कौन है तुम ये पर्यटन ह्रासमान हार वृद्धि पाई षष्ठ एकक निजुक्ति पाइबा समय अर्थात चतुर्थ निजुक्ति लाभ पर मोट ह्रासमान उत्पाद ह्रासमान हार वृद्धि पाई था। श्रमर षष्ठ एकक निजुक्ति पाइबा समय यह सर्वोच्च स्तर को 24 रे जाके पहुँचे अर्थात बी रे भी 24 सी रे भी 24 मोट उत्पादन तापर कौन है अपरिवर्तित बा स्थिर रही है मात्र यह अधिक परिमाण श्रमिक निजुक्ति हेले अर्थात 7 रु आम जब 8 नंबर लेबर को आम अडप्ट करूँ एड करूँ तुम प्रोडक्शन प्रोसेस रे ताले तुम प्रोडक्शन रो जो आउटपुट अच्छे से कमी जाऊँ मोट उत्पादन क्रमे ह्रास पाई था अर्थात उत्पादन ये कमुची ये थिला तुम कौन मोट उत्पाद बा मोट भौतिक उत्पाद जहाँ को आम टोटाल प्रोडक्ट बोली कहूँ। आशा करूँ तुमने बुझीपार जदि न बुझीपार तुम कमेंट कर ठीक अच्छे चेष्टा कर क्लास को सब शेष पर्यंत देखापी कहीं क्लास तुम मानी तापर नेक्स्ट रहा तुम कौन सीमांत उत्पादन रेखा ठीक अच्छे जहाँ को आम कहूँ मार्जिनाल प्रोडक्ट ठीक अच्छे। तो सीमांत उत्पादन रेखा सेकेंड आम आलोचना करिया कौन जो मार्जिनाल प्रोडक्ट बा सीमांत उत्पाद। तो मार्जिनाल प्रोडक्ट कौन कहूँ देख परिवर्तनशील उपादान मीन्स आम ये क्या नौचु श्रम को नौचु अतिरिक्त एकक निजुक्ति लाभ कले मोट उत्पादन जो परिमाण में परिवर्तित हुए ताकू परिवर्तनशील उपादान सीमांत उत्पादन बोली कहुए ठीक अच्छे। कौन कहला ये कथा को आम बुझा गोटे उदाहरण माध्यम देख
କ'ଣ କହିଲା ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସୀମାନ୍ତ କ'ଣ କହିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନର ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ନିଯୁକ୍ତି। ତୁମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଲାଇନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0 ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମାତ୍ରା 0 ଥିଲା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକକୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମାତ୍ରା 4, ତାପରେ 2 ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ 10 ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏକୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ନେଉଛୁ କୌଣସି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ ତାହେଲେ 18 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହିପରି ମାତ୍ରାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ତୁମର ଶ୍ରମିକର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ଇଏ ଫିକ୍ସ ହେଇକି କମିଛି। ତ ଏଠି ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଲେବର ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛେ। ଦେଖ ଆମର ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲେବର ମୁଁ ନେଇଥିଲି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ଗୋଟେ ଲେବରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି 4 ଏକକ ଠିକ୍ ଅଛି, ବା 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବରକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ 10 ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି। କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10ରୁ 4 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର ହେଉଛି କେତେ 6। ତ ଏଇ 6 ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଦେଖ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦର, ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନର ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲେବର ଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବର ନେଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେବର ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ, ନିଯୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଟେ ଲେବରରେ 4 ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲେବର ଦ୍ୱାରା 10 ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ନା 6 ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ତାହେଲେ 6କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନର ଶ୍ରମର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେବର ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେବରର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କେତେ ହେଉଛି, ଏଠି 6 ହେଉଛି ହେଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି କହିପାରିବା, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଶ୍ରମ ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲେବର। ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MP ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାଇ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏଲ୍ ବା ଲେବର, ବା ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଡେଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାଇ ଡେଲ୍ ଏଲ୍ ଲେବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରମର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ କଳନା କରିପାରିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ N ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ N ମାଇନସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ N-1, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ତୁମର ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଠାରେ N ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ 2 ଏହାର ବାହାର କରିବା, କ'ଣ କହିଲା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ N, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ N ମିନ୍ସ ଏଠି କିଏ ହେଉଛି, N ହେଉଛି 2 ମାଇନସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ N-1 ଅର୍ଥାତ୍ 2 - 1। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ 2 2 ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା, ଏଠି ଦେଖ ତୁମର 10 ମାଇନସ୍ ଇଏ ହେଉଛି 4, ଅର୍ଥାତ୍ 10ରୁ 4 ଗଲେ 6, ଅର୍ଥାତ୍ MP2 ପାଇଁ ହେଉଛି ତୁମର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି 6 ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରମର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ କଳନା କରିପାରିବା। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ତାପରେ ଏ ହ୍ରାସ ପାଇ 0 ହେଉଛି, 0 ହିଁ ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ରେଖା ଦେଖିବାକୁ ଅଲଟା ୟୁ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସୀମାନ୍ତ ରେଖା ଇଏ ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ରେଖା ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ହାଏଷ୍ଟ ହେଇକି ତାପରେ ରେଣ୍ଡମ୍ କମି 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 ଇଏ 0 ହେଇ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଥିଲା ତୁମର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଯେ ଏଭାରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଭାରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଭାରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଭାରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ତୁମେ ଦେଖ, ଯେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରମିକ ଲେବର ପିଛା ହାସଲ କରାଇଥିବା ଉତ୍ପନ୍ନକୁ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ ବା ଏଭାରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲା ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା ନା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭାରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ମୋଟ ଭୌତିକ ଉତ୍ପାଦ ବା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁ।
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ପିଛା ହାସଲ କରାଯାଉଥିବା ଉତ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲେବର ଦ୍ୱାରା ଆମେ 4 ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବର ଦ୍ୱାରା 10 ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଜଣିକି କେତେ ପଡ଼ୁଛି 10/2 ଅର୍ଥାତ୍ 2 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 10/2 ହେଲେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ଏଭାରେଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା ମୋଟ ଭୌତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବାଇ ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନ ବା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ହାରାହାରି ଉତ୍ପନ୍ନ କଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ହ୍ରାସମାନ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆମେ ରେଖା କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ପାଇବା ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ଫଳତଃ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁର ଓଲଟା ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁର ଓଲଟା କି ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବରରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା କି ଏହି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ହ୍ରାସମାନ ହାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଏକକ ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ଏହା କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଫଳତଃ ଏହା ଓଲଟା ୟୁ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହା ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଭାରେଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦରକାର ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମିନ୍ସ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ତୁମର ଏଭାରେଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କି ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତ ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଟୁ ଏ ଭେରିଏବଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଲଟା ବହୁତ ସମୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଲଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ସର୍ଟରେ ଆଣିଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ମାତ୍ରା କ'ଣ ହେଉଛି, ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନିୟମଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।